हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो यही वीडियो आम पढ़ा +3 थर्ड सेमिस्टर जो विषय रही एमडीसी सोशियोलॉजी। एमडीसी सोशियोलॉजी यूनिट 1 रो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक मुख्यतः 5टी लॉन्ग क्वेश्चन रही जार आंसर सेम हेबो। प्रथम यूनिट रे रही आमर इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज आउ यार चैलेंजेस गुड़िक कौन रही रही यार प्रथम क्वेश्चन टी हूँ परिवेश एनवायरमेंट अर्थ कौन। परिवेश को बुझीबार विभिन्न दृष्टिकोण, परिवेश समस्यार भिन्न भिन्न व्याख्या एवं स्थायी विकास गुरुत्व विषय आलोचना कर। यही जो स्थायी विकास रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन ताहा विषय आलोचना कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ परिवेश अध्ययन विकास। यही आमर कनसेप्ट जो रही एनवायरमेंटल स्टडीज यार कौन विकास किपरि होइछि, इभालुएसन किपरि होइछि, परिवेश समस्या को चिन्हट करिवार विभिन्न उपाय और से स्थायी विकास एवं स्थायी खर्चर आवश्यकता व्याख्या कर। नेक्स्ट तृतीय क्वेश्चन हूँ परिवेश को भिन्न भिन्न भाव में किपरि देखा जाए। यही भिन्न दृष्टिकोण गुड़िक किपरि भिन्न परिवेश समस्या और समाधान को जन्म दे थाए। स्थायी विकास क्षेत्र यही जो स्थायी विकास रही सबू क्वेश्चन रही यह विषय आलोचना कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ परिवेश अध्ययन कौन। यही सब परिवेश संबंधी जो सब क्वेश्चन रही यार आंसर सेम हेबो। परिवेश संपर्कित धारणार क्रम विकास, परिवेश समस्या चिन्हटर विभिन्न उपाय और स्थायी उपभोग सस्टेनेबल कंजम्पशन गुरुत्व विषय लेख। पंचम क्वेश्चन हूँ आधुनिक समय परिवेश समस्या को बुझापी परिवेश बहुमुखी धारणा कहीं आवश्यक, परिवेश धारणार विकास और स्थायी खर्चर सीमा स्कोप व्याख्या कर। तो यह था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक आम यार आंसर को देखीदे। सबू जो क्वेश्चन रही 5टी तार आंसर सेम हेबो। परिवेश अध्ययन परिचय इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। प्रथम रही परिवेश अर्थ कौन, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। आम सबू यूनिट रे देखुँ ये परिवेश संबंध में, किंतु यही परिवेश कहले कौन समस्ते बुझी। यही परिवेश शब्दटी हूँ फ्रेंच भाषार एनवायरनर रु आसी। यह 1 मार्क क्वेश्चन हो पारे। फ्रेंच शब्द एनवायरनर रु आसी जार अर्थ हूँ चारिपाखरे घेरी रही। अर्थात ये परिवेश हूँ आम चारिपाखरे जो सब सजीव निर्जीव उपादान गुड़ी कर पदार्थ गुड़ी कर समस्त को नहीं कौन गठित होती परिवेश। सरल भाषा कहले मनुष्य सहित समस्त प्राणी उद्भिदों जीवन को प्रभावित करुवा समस्त जीव अजीव उपादान गुड़िकर समन्वय को परिवेश कहुए। परिवेश मुख्यतः 3टी अंश रही ताकि भौतिक परिवेश, जीव परिवेश और मानवीय सामाजिक परिवेश है। भौतिक परिवेश कौन रही आम माटी जल वायु पहाड़ जलवायु इत्यादि रही। जीव परिवेश रे उद्भिद प्राणी जीवाणु है। मानवीय परिवेश रे जो रही मनीष समाज संस्कृति अर्थनीति प्रजुक्ति इत्यादि यही समस्त अंश परस्पर संपृक्त और एकापर को प्रभावित करती। यही समन्वय भंग हेले परिवेश समस्या सृष्टि होते। यही जो भौतिक जीव मानवीय परिवेश रही मध्य गोटे सुसंपर्क रही से संपर्क मध्य त्रुटि आसिले हो पार नहीं कि ठीक हे ना। नेक्स्ट हूँ परिवेश को देखिबार बहु दृष्टिकोण मल्टीपल वेज ऑफ सीइंग द एनवायरनमेंट है ताकू देखीदे। परिवेश को भिन्न व्यक्ति समाज और विभिन्न भिन्न भिन्न दृष्टि देखी था। यही दृष्टिकोण उपर आधार करी परिवेश समस्या और समाधान को बुझा जाए। ताहला प्रथमे प्राकृतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यही दृष्टिकोण परिवेश एक प्राकृतिक प्रणाली अटे, इकोसिस्टम भाव में देखा जाए। वैज्ञानिक माने परिवेश ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन आदि को अध्ययन करते प्राकृतिक परिवेश को। नेक्स्ट हूँ आम मानविक केन्द्रिक जो रही एंथ्रोपोसेंट्रिक दृष्टिकोण ताहा कौन अटे। यही दृष्टिकोण रे परिवेश को मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण साधन भाव में देखा जाए। प्रकृति को शोषण करी उन्नति कराजिबा यही भावधारार मूल धारणा अटे। मानव केन्द्रिक जो दृष्टिकोण रही कौन हो मनुष्य किपरि गछ गुड़ी प्रकृति को क्षति पहुँचे और निजर किपरि विकास करिवो ताहाको मानव केन्द्रिक दृष्टिकोण बोली कहुए। किंतु प्राकृतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन हो
ପରିବେଶ ଠାରୁ ଏମାନେ କିପରି ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଇକୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ? ପ୍ରକୃତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏଠାରେ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଶିଳ୍ପ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମେ ପରିବେଶକୁ କିପରି ଭାବେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାହା ବିଷୟରେ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ, ସେହିପରି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତଥ୍ୟ ଓ ଗବେଷଣା ଆଧାରରେ ବୁଝାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଉ ଆମେ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଉନ୍ନତି ମଡେଲର ପରିଣାମ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଲାଭ ଲୋଭ ଏଠାରେ ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପରିବେଶ ଦୂଷଣର ଅଧିକ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା 2 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଅଟେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶ ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି। ଡିଫରେନ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି କରିପାରିବା ଆମେ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଧାନ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପୁନର୍ନବୀକରଣ ଉର୍ଜା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସମାଧାନ, ଗ୍ରୀନ୍ ଇକୋନୋମି, ସାମାଜିକ ସମାଧାନ, ଜନସଚେତନତା କରିପାରିବା ଆମେ, ଆଉ ନୀତିଗତ ସମାଧାନ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ପରିବେଶ ଧାରଣାର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଛି? ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା, ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକ ଶୋଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1972 ଷ୍ଟକହୋମ୍ ସମ୍ମେଳନ ପରିବେଶ ସଚେତନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଅଟେ ହେଲା। ଏହା 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକ ଶୋଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରିବେଶ ଧାରଣାର ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକ ଶୋଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତିର କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କ୍ଷତି ନ କରିବା ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଆମର କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଉର୍ଜା, ସହର ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ଆମେ ତାହାକୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସ୍ଥାୟୀ ଉପଭୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ସଷ୍ଟେନେବୁଲ କନଜମ୍ପସନ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥାୟୀ ଉପଭୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଭୋଗ ଓ ଅପଚୟ ନୁହେଁ। ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି 3R। 3R ଅର୍ଥ ହେଲା ରିଡ୍ୟୁସ୍, ରିୟୁଜ୍, ରିସାଇକେଲ। ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ କମାଇବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରିସାଇକେଲ କରିବା, ପୁନର୍ଚକ୍ରଣ କରିବା। ସେହି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିପରି ତାକୁ ନୂତନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବ ଓ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହାର ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି, ଉପସଂହାର। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ପରିବେଶକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଝିଲେ ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି, ସ୍ଥାୟୀ ଉପଭୋଗ ଆଜିର ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସାର ଗୁଡ଼ିକ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।